Manlobon มันโลบอน โอเคเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวคนมาด่าดันมาดูคนบ่ายคืออ ม นี่เดี๋ยวเวลาคนมาดีโอ้ยนี่ สวัสดีครับอะไรดีอันนี้กูดูกูโอ้ย Bagi kumapit. Takawang panipinayaw niya Doria. Galing mo? Kaya. Galing amo Takawin pa ni pinagyawan niya durian. Ni nga ini epekto ni. Karatog. More. Pwede sinana? First. Guys, yung kano sa minuna sa Drive Max na nyaba. Pinagyawa durian na? Ano po? Minuna sa Miracle. Ninto Pero ka. hindi, iba yung aroma niya at saka iba yung taste niya pag sinusubo mo siya na mainit. Kasi ang sarap dito. Ito. Ang sarap sa lalamunan. Kagaya ng Oo. pastil. Ano ba yung tawag? Pastil na pinagyaw? Pinagyaw na pastil. Pero ito naman durian. Durian. Subukan niyo lang guys, hindi naman masama subukan yan guys. Correct. Kasi Sa gunatin po, kada naman tanimin dalawa niya pinagyawa pinagyawa durian. durian. Manang ko miracle ko niya. Tawa ka. Biyahe sa guna. Long distance. Long distance guys. Going kami ng Surigao. Surigao. Then Siargao. Tanaw mo lang ako na Surigao. Mga tropa. Naman dyan mga biralang. Mga duplo na biralang naman dyan. Guys, guava. Guys, ito po yung tinatawag nilang ninol. Ninol guys. The best. Ang tama na pulo.